chini moriknai jama thini bagai जों आन्दोलन मा फैगा DSF आं मरिना जाबा आन्दोलन फैना थांगानि आं क्लास 7 आव फरायबो गय जाम्पा आवारो तीर बाय कबजाक माने जदि आं सरिया दिन तीर नांखां दिनि नं बुसकां बंदारि दंनाय जों हायब्लाय रिगनाय बरफ कानदान बागै DSF आव स्कुलाव थांनाय जों आन्दोलन मा फैगा आन्दोलन दिनि चिनि बुरिरो ताबुक जों आन्दोलन खायाबा निजेरा तागलायै दिनि बिगनाय गान फैमानि जोबनो ताबुरो आज जराव आन्दोलन नांगौ दिनि जरा आन्दोलन नांगिया दिनिनि जरानि आन्दोलनखा हानो नाराखनानि राज्य संजानानि ग्रेटार पिप्रालेन्डनि जबासे चिनि नांगुबो दिनि बागै जों थांजाना दंनाय चिनि थांजानो सगागनान बागै दिनि ताम जानो बुगियादबा आनो बुआ कतर रखे दिमान आं मोखां कतर खे दिमान गायसा आं निजे नुबि मा मनि गाय ए आं मोखां नायबा आइना थां माने सब कोरिया दे आव जे खाइने रो बरफ गले गरे नहायते बरफ मुकुइ खाइबायगा आ बरफ जदि फाइ गसे पाइगाय सार आं आबो खायो आं बनो 10,000 টাকা পুরস্কার নেন ये बागान बाड़ी खाइ आइते আর মহারাজ চিনি মহারাজ পর্যন্ত বাংলাদেশ কি মিয়া মুসলিম হাইতে লঙ্গি কানবো এনসি দে বর্মাবাই বিপ্লব দেখলো উকরিও বারবাই বালি পর্যন্ত লাংরে গাইছে আ বড় কম কিন্তু চিনি নাঙ্গো মো বড় বাগি মুনি কথক কিন্তু মো বড় কম চিনি শত্রুনি বাগৈ ফটো এডিট খাইরে নাঙ্গাই বড় মুসলিম নাঙ্গাই আছে দফানি জবাও শত্রুনো নক অপনান বাগৈ শত্রুনো বেঙাইনান বাগৈ আর তাকু সঙ্গ চিনি নাঙ্গো आं महाराज ना हाइके लंगी कांद्रि दाइ लंगबो 10,000 पुरस्कार घोषणा भयो फाइ मांगा पेन्सन बाय अब सांगातिक केन्द्र बाय जिरो डन सेन त्रिपुरा नि कल्चर अफ दं नर खनागना बन बुइदम सेन बन धम सेन तानदे धम आपका ग्लोबल सेन हे तान लाइमानि बुम फारिसि बिदिनि दम सेन त्रिपुरा शिलाचुरी मनु बंगुर केमरो चिनी दम सेन बुजागा बुजाय वारो फेक लाइका तान केलें हिचमनि दिन बगल बुसकांसे बुट्रिकिं खाइसे अन मेजेन बुनाय आगाबन बसाना बुसुम ताबु जों फाइनाय चंगारिबो आबो विलेज कमिटी फांतो आबो स्टेट असेंबली इलेक्शन फांतो चिनी वारियर्स बोरैरो सिक्ला मथान गरगरो जदि जों प्रत्येक पुलिं बुथो 100 जन खाय जुबक जुबती रेडी नि थांगाय चिनी सपनो जों नेजेनि मानो जों बरनो बुथौना देरिया बिनि बागै डिसिप्लिन नांनाय जों डिसिप्लिनाव मा दंनाय दिनै आंरो एनाउन्समेन्ट खायब्रबो नुखा डिसिप्लिननि गेजेराव मा दंनाय बाइलायावबा चिनि हामसिं रियाल बयनिफ्राय गुसु सिनियर बरफ आलागि चिनि दा रबीन्द्र चश्मा बाय अरब फाइगांगे बिननगनि माइतुं संगै बतु तुंगो जारि ओसनो तागबाय आं कप सालायगाय बाहाय दंना ताहनसिं याबले माइतुं चाहाले ने बुजिवाय जाबो निनेस आंलियान कप सामायके सायबनो जत बुजु आं साथन चेष्टा खालायो चिनि बुकुगलियानो सावो फुइलिरियान रबायके कप सा सोरनो नरो कायसे सोरमानुया आं जत सु बुजि दंबो तां सोरना दंबा रहायते हा things like Chinese, France, English, Hindi tet hamke सोरनाय आं सि दंनो रता आं सोरनैबा जा आरे नो आं साखारेया आई सावले बो बिनि बागै जे सिनियर लिडार जों बरम मारनाय नरक जोंगो जों जुबक चिनि फान दङ हा जों अरब बाखलायो बाहारो गाय दंमानो बुरा रक बरगाबो मानिया किन्तु बरक आन्दोलन मुखा जीवन मुखा बरक काहाम क्लाय जों बुजोबै मान बिनि बागै आं कयनाय चिनि YTF नि वारियर दङ बरक अक्रा दङ जों सम्मान मारनाय
tahu pagi bawa sana bawa saya orang bayar aiban ngomong nubi teksa sorry rai pegang itu tak berubah dari angkana mani korputi borok jauh so se kahang kerai asu bumi sawai ter ini nubu kaita norok bumi sabta kaini botong tar borok norok putulia baita jeng tipra motha edisi hapan lo asu gay norong tam los ngapa nongpun los gay jeng edisi hapan lo asu gay mono prothom 36 বছর ইপ্রাসা সশল পুলিশ না নামনাই 1200 জন পুলিশ কি বিল চেন পাস করে গাকে এবং 1200 জন পুলিশ নাই আপনি মো পক্ষিতা খানাকাই ওরান ফোন নাম্বার নারনে হরগানো ফোন খাইনা স্যার আরে বুসাই এসপিও খাই বড় পুলিশ নাম দেই নাই আমিয়া খরচ করে ফোন খাইতে পারি নিন বুসাই এসপিও নি বয়সে বুসন খাবা 42 Lepas retirement senang tu apa bagi pulis sana. Orang nak kira itu. Seng jubok rokno tiwan sudu. Tini jubok rokno CDM rokno pakai. BJP rokno pakai. Noro BJP নির্বাচন আগে ফাইব্রো সুনীল দেওদর নি ফরসা বড় ফাই পোশাকা মিস কল রিদি চাকরি থানায় তিনি যে নাম্বার বড় লেখা মোবাইল में मिस कॉल नन बगे आ नंबर फोन खाई नहीं ये नंबर मौजूद नहीं है अब उसके थोका आवारा सुनील देवदो का हैदराबाद में इंटरव्यू वो त्रिपुरा का लोग इतना गादे हैं कि इसे पे झूठ बात को समझ लिया विश्वास कर लिया हमको वोट देके पावर में लाया वो सुनता था वो चीन विरुद्ध साहित्य त्रिपुरान बड़ो आस्तक उगा कब सामान से विश्वास करी बीजेपी मुक्ति तीन खमगा चुके बन बिनी बागै ताकुगो जों मास महाराज बिनी टीम मो टीम ले जों कब सानाय बदलिया बिनी बागै जों हाफांगो आसुकमानि प्रथम अधिवेशननो बुबाग्रानि सानजा ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बिल एडिसि अधिवेशनआव जों पास भई बिलआव जों पास ini borok semua prospek kali. Pura-pura orang setumbai interview saru. Oh ni mah sungguh kerja kita lendi pas kai. Borok-borok horka, borok jopalor horka. Nogo asu-asubi interview lima bayar. Ang YouTuber tini boyra ki dukano busai bokritaruo dorphani je kuno borok seng bill pas kemana jara puitu saya ani office खुंदोंगा फायदे जों राज्यपाल देसै होम मिनिस्टर देसै पार्लियामेंट देसै आको बित्रान का बयान दंगन आ दोनों जैसा सावैतो ग्रेटर त्रिपुरालैंड क्यों कॉल कैसे सानना सम्मान गराया ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो बुना अब वो बांग्लादेश की को बरक सानै रो पजो खबै त्रिपुरालैंड तो बुना भो जों साउथ आगुरो आती कोक सानायरो मादक बारिगो आंदोलन खायना थांपुरो चिनी बरक 5 जन गुली जामानि आ गुली जानाय रो बिबागै 1 टाका फानो दान खायदिया बरक सरकारा आसुक्तलै किन्तु एडिसि हाबां गुली नांनाय रनो एमप्लयमेंट रुय बरनि अपॉइंटमेंट लेगा चिंता खालामो सरकार जासाव जोंहा मुखलायनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड टु बुनान बागै महाराज তিনি সাও हमको सिर्फ 18 महीना चांस दीजिए महाराजा बोलेन আমাদের শুধু 18 মাস সময় দিন আমরা গ্রেটার त्रिपुरालैंड আপনাদের জন্য আনবো তাই সাসাইলে মানে তাই অকক সাগনা 18 মাস বড় বাক্সা সাও 18 মাস ধরবো গ্রেটার त्रिपुरालैंड তুমরা ভাই কি তুমরা महाराज खेम দি কাইসা বুঝু খেম গে खेम साबो बुझी साला याद किसा दे खरजाबो बुझिया तामने एखोनो करेन माने दुखैबाय मायनो खामानि जे सुजुग रुतुक मानो हनो खेम आ खेम जों रुतुगै दङ आबुंखो निर्वाचन 2023 आ 2023 गे
বিজেপির ফাইটি প্রামখানো সাফাইনায় ও দলি রিয়াংবাই হরেন্দ্র রিয়াংখা বন্ধু নংলায়ু বন্ধু মানে ইয়া রাখছে বুম ফুরাই তা বব হরেন্দ্র নাই বব দলি হিম বুম ফুরাই দা গবা বন্ধু নংলে হাইতে গবা চিনি মহারাজ নো হাইখাইনো ও বিজেপির ফাই ছানাই বুজি দিনানি চেন্নাঙ্গো মহারাজ জি চেংবাই ইলেকশন এলায়েন্স খাইদি গবা মহারাজ বা কক কাইসলে সাদক নাইলে নরবাই আং এলায়েন্স চেংমানো কিন্তু আনি গ্রেটার ডিফারেন্ট নো মারি নাই না আপলো এলায়েন্স মহারাজ আবেন সাবো 18 মাস নাসিন্দি আর সুযোগ পাইনাই আর সুযোগ जों ও মাইনুন খুনাদে নর মাইন মাও আপনি বুঝু না মাও মাইও নাসে ছরি কদর মাইছে আপনো সে মাও চিকন সাসে বন মুয়ানি দিবই বয় থুঙ্গা সুদু উটু থুঙ্গা বুজারু লক সরু লাইফান বুগলি চাই তমাসে খিসলাঙ্গো বুইয়া কইতলাঙ্গা হইছে হ্যাঁ আম হরেন্দ্র ন তাও যদি খিসলাং বুকে পসে সার বুই বুসকামে বুতাল মালিয়া নিছানাই আরাম মাই মাসে থানগেনানছে আম্মাও চিকন সবাই বুজাক মাসে লাইফান বুগলি চামাইয়া গারি বমাহি হইছে তালি মাহি কারণ মাউতি থানি মন্ত্র দব মাউতি থানি ওম মাইন্য কন্ট্রোল খাইলেন শক্তি দব অবহাইল চিনি মহারাজ থানি বিজেপি কংগ্রেস তো কন্ট্রোল খাইলেন আর শক্তি মহারাজ প্রভু সুখে খালি দব আর শক্তি নো প্রয়োগ খাইছে গ্রেটার ডিফারেন্ট টু নাই ও মুসলমাই নবার শিবানি ও গ্রেটার ডিফারেন্ট টু সিনাই হিস সারা দলকে মসজিদে বাহিরও নাচানো সানো আং 2003 পুইলা বুটপুসা পুরো পাঁচটা জরা বুট পাইখা পাঁচটা পাঁচমন্দিকে নপার শিক্ষা হইতে তারপরে মন্ত্রী বাবু দেবমান ফেল থেকে বছর আইতে এবং আমি সুখাও পুজুসাও তিনি আঙ্গ 2023 নির্বাচন কক সাইতো বুবাগ্রা মাইন্য মাউত্র খাওই কক নারিমাহাই বিজেপি কংগ্রেস কক নারুই গ্রেটার ডিফারেন্ট টু নাই মানে মক কক সমস্ত যুবক লোক সারা সারো নিলেস তিন যুবক বিভাগী কোন কক সারাই যুবক বলে নানি করে যুবক নিকক নন চেনমান ছুকে যুবক নো চাকরি নানি প্ল্যান নো চেন পাই যুবক নো ব্যবসা খাইলে প্ল্যান খাইছে যুবক বিভাগী স্কিল ডেভেলপমেন্ট খায়ে মিশনারি সংস্থা বাই 49 লক্ষ নি কাইসা প্রজেক্ট ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার বাই চিনি কখনোই তব তিনিব মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বাই পুঙ্গ কক লাইকা 49 লক্ষ টাকা নি স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস এন গাগন হারনাই চিনি যুবক ইংলিশ করে এমএ পাস বিএ পাস মেট্রিক পাস সারাই রকম 17টা ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেনিং রই ইউরোপ আমেরিকা কানাডা হে দেশ বর্ণ চাকরি খাইলেন সুযোগ দিবাগে স্কিল ডেভেলপমেন্ট চালু খাইলেও শুধু থাকিয়া যারা কানাডা আমেরিকা থাঙ্গানি নাইয়া বুমা পরিচিত বুফা পরিচিত তুই অকর্মুক ব্যবসা খাই জানাই 10 লাখ পর্যন্ত লোন নিবাগে ডিপিআর সেকশন কুমলুঙ্গ পুরোগে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক বাই মিলি হইছেন বিনা ডকুমেন্টে বিনা গ্যারান্টি 10 লাখ টাকা পর্যন্ত লোন দেবেন তারপরে সবাবনো নাবেক ফালনো কে নাবেক বিক্রি করবো কে বেরমা বিক্রি করবো আমরা দেখবার ইন্ডাস্ট্রি আমার দপ্তর এই কাজ আমি করবো আপনারা ফুটে কাম এই পয়সা তুমি বুঝে সারা ত্রিপুরা 400টা ইটবাট্টা তো চীন বড়নি মাত্র 5টা বার ইটবাট্টা আর 5টা ইটবাট্টা বাই চিনি বড়নি যে প্রয়োজন ছিলাম মাইনে বিনি বাগে মহারাজ বাই কক সালাইমা বিচিংতে চিনি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বাই কক সালাইমা বিচিংতে जों কাইসা সংকল্প जों কাইসা সিদ্ধান্ত নারকা আগামী 5 বছর চিনি তীর প্রাসারকি 20 থেকে 30টা ইটবাট্টা চিনি বড় পুরো মান্দানি জানাইয়া পয়সাই
kita mau kenal butuh hitam los kuno los ini bagai sen sama mulai tahu tok masa manja kuai cara manja apa nih bagai sen kap lagi di Korea apa Finai joto chongmari chini bagai important village committee ni three nong kor buko kabama gondol ngai kha bupur election ngai tangi bisini election ngia bisini election chenlayo কিন্তু village committee election খাইরা গিয়া বিজেপি আইপিএফ কি হাফা তাঙ্গি ছাইরবা বড় যদি তিনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইকায় 587টা ভিলেজ কমিটিও বরং ফলাফল শূন্য দ্বারাই শূন্য ছিল একটা সিট আর বড় ছিল তাবু যদি এখন যদি নির্বাচন হয় जों ब' जाबासो भाइगोमोन चाकमा बुलाय माने খেলা ছোড়া এটা কেমন লেখা আছে এখানে খেলা ছোড়া বানাই লেবা ছোড়া ও লেবা মানুষ আছে নাকি এখানে তো লেবা ছোড়াতে আমরা গেছিলাম আমার বিশ্বাস আজকে যদি ইলেকশন হয় লেবা ছোড়াতেও বিজেপি হারবো এখানে আরো হার নাই করবে তিনি বারে বিজেপি ইলেকশন খাইরে গেছে বিয়াবা চিনি চাপে जों सब समय चिঠি দিব ডেপুটেশন দিব বিজেপি আইপিএফ কি হাসতেনি সরকার বরংবা শাখা আগামী 3 মাসটি বিসিং বড় কুইলা নগর পঞ্চায়েত মিউনিসিপাল কাউন্সিল ইলেকশন খাইনাই আবনি উলচিনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইনাই আবনি বাগে দিয়া তঙ্গে তাপুব